കഥയെ ചൊല്ലട്ടുമാ. ധർമ്മപുരി എന്നൊരു കൊച്ചു ഗ്രാമം. അരമണയിൽ മണിമാരൻ അയ്യങ്കാരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രിയ പത്നിക്കും നീണ്ട 14 വർഷത്തിന്റെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് പിറന്നു. വളർന്നു വരും തോറും അവൻ മനസ്സിലാക്കി അവന്റെ ശരീരം ആണിന്റെയും മനസ്സ് പെണ്ണിന്റെയും ആണെന്ന്. കാലക്രമേണ അവൻ അവളായി മാറി. അവന്റെ ഈ മാറ്റമാണ് തറവാട് മുടിയൻ കാരണമെന്ന് വരുത്തി തീർത്തു ധൂർത്തനും ക്രൂരനുമായ അമ്മാവൻ കുലശേഖര പണിക്കർ. काल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का. अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का. अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का. अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का. मस्ती में हम बोले की मस्ती में हम बोले बम 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 बोले. பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஒரு பொம்பளை மேல கைய வைக்கிறான் ராஸ்கல். நீங்களே சொல்லுங்க, உங்ககிட்ட பேசிட்டே இருக்கும்போது ஒரு ஆம்பளை உங்க மேல கை வச்சா உங்களுக்கு கோவம் வருமா வராதா? கோவம் வருமா வராதா சொல்லுங்க. மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்கிறியா மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்கிறியான்னு கேக்குறான். ஒரு பொம்பளை மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிக்காம ஆம்பளை மஞ்சள் தேய்ச்சி குளிப்பாங்க பொறுக்கி. துண்டு துண்டா நறுக்கி அடுக்க உள்ள வச்சு உசுரகட்டுக்க சந்ததிக்கே அடிச்சு கொடுக்க சகல வித பதைகள் புரியவே. வச்சின வச்சின பொங்க விளையாட வர காய்ச்சனா வந்துட்ட 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 வந்துட்டா சூற காத்த போல வராடா சத்துக்கு போட்டு அடிக்க வராடா கலந்து வராடா வண்ண திரிச்சு மேக விழுந்து வராடா. അതെ, നീ ആണാണോ പെണ്ണാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊന്നറിയണം. जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा. तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा. बच सके तो बच आज है ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है, जिसमें दम है जो लड़ा है कौन रह सका खड़ा है. सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित
അധികം കഴിയും മുന്നേ ആ ക്രൂരൻ അവളെ വകവരുത്തി. പിന്നീട് ആ തറവാട്ടിൽ ആരെയും സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ അവൾ അനുവദിച്ചില്ല. ഗതി കിട്ടാത്ത ആത്മാവായി അവൾ ഇന്നും അവിടെ അലയുകയാണ്. ദുഷ്ടനായ അമ്മാവൻ അവളുടെ ആത്മാവിനെ തളയ്ക്കാനായി ഒരു മഹാമന്ത്രവാദിയുമായി മനയിലേക്ക് വരുന്നു. യാര് നീ? நான் தான் காஞ்சனா. என்ன வேணும் உனக்கு? கொல்லணும். யாரு? முள்ளத்தானே. தைரியம் இருந்தால் என் முன்னாடி வா. வருவேன், இப்போதான் வருவேன். आज नाच सारी रात क्या बता मैं कल रूठा. पीठ पीठ ढोल पीठ हाथ पाँव मार के नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी. बाज डमरू सी कटारी डम 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 नाच मौत का. ഇനി നിങ്ങളോടായി. ഞാനൊരു ടീച്ചറായാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ വിടുമോ? ഞാനൊരു ഡോക്ടറായാൽ ചികിത്സയ്ക്കായി എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമോ? ഞാനൊരു പോലീസായി നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ സ്വയം സംരക്ഷിതരാകുമോ? എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഒറ്റ ഉത്തരം: റെസ്പെക്റ്റ്.